শুখা মরশুমে বনাঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড রুখতে বন দপ্তরের তরফে সাফাই অভিযানে হাত লাগালেন জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও। বৃহস্পতিবার লাটাগুড়িতে গরুমারা জঙ্গল সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে চলে এই সাফাই অভিযান। এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি, পদ্মশ্রী করিমুল হক, লাটাগুড়ির রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত, বনকর্মী জেএফএমসির সদস্য সহ বেশ কয়েকটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা। এদিন জঙ্গলের বুক চিরে বেরিয়ে যাওয়া রাস্তার দুপাশ পরিষ্কার করা হয়। রাস্তার পাশে এবং বনাঞ্চলে থাকা নোংরা আবর্জনা, প্লাস্টিক, দাহ বস্তু পরিষ্কার করেন সকলে, মূলত যাতে জঙ্গলের বুক চিরে বেরিয়ে যাওয়া রাস্তার পাশে ঝরা পাতায় আগুন লেগে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বনাঞ্চল। সে কারণেই এই সাফাই অভিযান। পথচলতি মানুষের ফেলে দেওয়া বিড়ি, সিগারেটের আগুন বা অন্য কোনো কারণে জঙ্গলে আগুন ছড়িয়ে পড়ে, তাই শুখা মরশুমে ডুয়ার্সের বিভিন্ন বনাঞ্চলে যাতে কোনোভাবেই আগুন ছড়িয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখছেন বনকর্মীরা। দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়ার কারণেও জঙ্গলের এই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। বনাঞ্চলে আগুন আটকাতে তৎপর বন দপ্তর। যারা বনাঞ্চলে নোংরা আবর্জনা ফেলবে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ডিএফও বিকাশ ভি। বন দপ্তরের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে পরিবেশ প্রেমীরাও। ব্যুরো রিপোর্ট, আমাদের টিভি। एक है क्लीनलीनेस प्रोग्राम किया था और सेकंड है फायर के ऊपर में अवेयरनेस करने के लिए। तो जो लाटागुड़ी का जो स्ट्रेच है, गोरुमारा और लाटागुड़ी का जो रोड स्ट्रेच है, वो तो एक्चुअली एक एलिफेंट कॉरिडोर है। तो इसी कॉरिडोर सभी समय क्लीन एंड नीट रखना सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग आज का एक प्रोग्राम लाटागुड़ी रेंज से ऑर्गेनाइज़ किया है। बेसिकली अभी एनसीसी का स्टूडेंट्स भी है और हमारा एनजीओस भी है, बहुत एनजीओस भी इसमें सपोर्ट किए हैं। जेएफएमसी मेंबर्स है, रिसोर्ट एसोसिएशन का भी मेंबर्स है, गाइड एसोसिएशन है, जिप्सी मेंबर्स है। तो सभी मिलके आज हम लोग इधर एक क्लीनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि इसी एरिया एकदम सेफ एक एनिमल पैसेज के लिए रखना है। तो बहुत सारे फॉरेस्ट फायर इंडिया में जितना जो होते हैं, इसमें मैक्सिमम तो एक्सीडेंटल फायर होते हैं और नेचुरल फायर कम होते हैं। बेसिकली नेग्लिजेंस के कारण से मैक्सिमम फायर होते हैं। तो इसमें अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ज़्यादा अवेयरनेस करना है और सभी सिटीजन के एक फंडामेंटल ड्यूटी है अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसके ऊपर हम लोग एक अवेयरनेस, क्योंकि अभी फायर सीज़न तो शुरू हो गया। अभी हमको जलपाईगुड़ी में लास्ट 1-2 हफ्ते से बारिश मिल रही है, इसी कारण से पहले साल से भी थोड़ा कम है फायर। लेकिन अप्रैल महीना हम लोगों को पार करना है, तो हम लोग ज़ीरो फायर के लिए बात कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे। 1-2 माइनर फायर इंसिडेंसेस हुआ था, वो भी हमारा स्टाफ ने जल्दी उसको फायर सप्रेस किया है। तो आप सभी का सपोर्ट हम लोगों को इसके लिए चाहिए, ये जो रास्ता एकदम क्लीन एंड नीट रखने के लिए और हमारा कॉरिडोर सेफ रखने के लिए। सर बहुत सारा गार्बेज मिला है। জলপাইগুড়ি বন বিভাগের পক্ষ থেকে এবং লাটাগুড়ি রেঞ্জের বাউন্ডারি গরুমারার পার্শ্ববর্তী একটা বড় অঞ্চল, বনাঞ্চলের ভেতর যাতে কোনো প্রকার অগ্নিসংযোগ না ঘটে, কেউ যাতে সেরকমভাবে আগুনের বেপরোয়া ব্যবহার না করে, যাতে আগুন থেকে জঙ্গলকে বাঁচানোর জন্য, বিভিন্ন বন্যপ্রাণীকে বাঁচানোর জন্য, প্লাস্টিক মুক্ত বনাঞ্চল রাখবার জন্য জনসাধারণ তথা পর্যটকদের সচেতন করা এবং পুরো জঙ্গলটা সাফাই অভিযান চালানো হয়েছিল। এই সাফাইতে আমরাও অংশ নিয়েছি, বন দপ্তরের সাথে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছি এবং আমরা জনসাধারণের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি পর্যটক হন আর স্থানীয় হন, জঙ্গল এলাকায় কোনো প্রকার প্লাস্টিকের ব্যবহার, প্লাস্টিক ফেলা, খাবার দাবার ফেলা, আগুনের টুকরো বা আগুনের বৈচ্ছার অংশ ফেলা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা, যাতে বন্যপ্রাণীরাই ভালো থাকুক, আগামী প্রজন্মের স্বার্থে আমরা যেন সুস্থ একটা বন ও পরিবেশ রেখে দিতে পারি। কি নাম আপনার? আমার নাম তো অনির্বাণ মজুমদার, পরিবেশ কর্মী হিসেবে কাজ করছি।